les mystères des anges et de Jésus-Christ. Lately, we've been talking about the mystery of Jesus Christ and angels. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit que nous parlons sur le nom des anges, And like I said, we've been talking about the names of angels. et parmi les noms des anges que Dieu nous a parlé ces derniers temps, nous parlons aussi Raphaël. And amongst the names of angels, we've been talking about Raphael. Je vous ai dit que Raphaël veut dire l'Éternel qui guérit. And Raphael means the Lord heals. Je vous ai dit que Dieu, parmi ses anges, il avait donné à son ange le nom de Raphaël, qui veut dire Dieu qui guérit. And I said amongst God's angels, he named one of them Raphael, which Parce means que the notre Lord Dieu, heals. il est le Dieu qui guérit. Because our God is a God who heals. Et à part ça, je vous ai dit que Jésus, il est aussi notre Rapha. And I also said that Jesus is our Rapha. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus. And today, I want to speak about Parce que Jesus. notre thème, nous parlons sur des anges et nous parlons aussi sur Jésus. Because with our topic, we're talking about angels and Jesus. Nous montrons les gens, mais nous montrons aussi les gens Jésus-Christ qui est des salis. We're showing people angels, but we're also showing them Jesus, which is our Et salvation. rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes 147, verset 3. Let's read in the book of Psalms 147, verse 3. La Bible nous dit, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. C'est ça? It says the healer. Take your Bible, go there quickly. Everybody, I need you to read the word of God with me. Get your Bible, go on, use your phone, go is better. Read the word of God with me. Nakosepela totanga liloba na Nzambe ensemble. I would like us to read this together. Nalobi Psaume Psalms 147 verset 3. 147, verse 3. Na Psaume 147 verset 3 balobi, il guérit ceux qui ont les cœurs brisés He healeth the broken in heart et il pense leurs blessures. and bindeth C'est ça? the wounds. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. He healeth the broken in heart. Dans ce monde où nous vivions, In the world that we live nous in, passons dans les moments où nos cœurs sont brisés. we go through moments where our heart is broken. Dans cette terre que nous vivions, On this world that we live nous in, passons dans les moments difficiles où nous sommes déçus, nous sommes abattus, nous sommes critiqués. we go through moments where we are defeated. Et dans ce monde que nous vivions, il y a des choses And in this world that we live in, qui permettent que nos cœurs soient brisés. that causes our hearts to be Mais la broken. Bible nous dit ici, But the Bible says il here, guérit ceux qui ont le cœur brisé. He healeth the broken in heart. Qui guérit le cœur brisé? Who healeth the broken in heart? C'est notre Dieu. It is our God. Qui guérit le cœur brisé? Who healeth the broken C'est in Jésus heart? de Nazareth. It is Jesus of Notre Nazareth. Jésus, il est là, il guérit le cœur brisé. Our Jesus is the one who heals our broken heart. Et la Bible nous dit, il pense leurs blessures. And the Bible says that and bindeth up their wounds. Et ça va maintenant nous aider. Nous allons maintenant aller dans le livre de Luc chapitre 10. Now we'll go to the book of Luke Nous chapter 10. lisions Luc chapitre 10. Luke chapter 10, Nous commençons dans le verset 30. verse 30. Jésus reprit la parole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. And Jesus, Il y tombait au milieu des brigades. Can you read in English, and please? Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho Il y tomba au milieu des brigades and fell among thieves, qui le dépouillaient, which stripped him of his les raiment chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant en demi-mort. and wounded him and departed, leaving him half dead. J'ai aimé cela. Ils dépouillèrent cet homme. And I like when they said they stripped him of Cet his homme, raiment. il vivait à Jérusalem. This man lived in Jerusalem. Cet homme vivait à Jérusalem. This man lived in Mais il Jerusalem. avait quitté Jérusalem. But he left Cet Jerusalem homme dirigeait vers Jéricho. and he was heading towards Et Jericho. là, à Jéricho, And on his way to cet homme Jericho, partait à Jéricho. this man was Et au milieu de Jericho. Jéricho, And on the way, il avait rencontré des hommes. he met some men. Premièrement, ils dépouillèrent cet homme. First, they stripped him of Et his raiment deuxièmement, les chargèrent de coups. and they wounded him.
et s'en allèrent. And then they departed, Il laissa la personne en demi-mort. leaving him half dead. Cet homme, il était en demi-mort. This person was left Et half si nous dead. continuons dans le verset 31, And if we continue in verse un 31, sacrificateur qui par hasard a descendu par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. and by chance they came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Un Lévi qui arrivait aussi dans ces lieux, And likewise a Levite, when he was at the place, l'ayant vu passa outre. came and looked on him and passed by on the other Mais un side. Samaritain qui voyageait étant venant là fit émis de compassion lorsqu'il les vit. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, Et- and when he saw him, he had compassion. J'ai aimé le verset 34. And I like verse 34. Il s'approcha, And went to him banda ses plaies and bound up his en wounds, y versant de l'huile et du vin, pouring in oil and wine, puis les mit sur sa propre and set him on his own, mourtille. and set him on his own beast, Ils les conduisirent à une l'hôtellerie. and brought him into an inn, Il y prit soin de lui. and took care of him. Le lendemain, tira des deniers, les donna à l'hôtel et dit, ayant soin de lui. And on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host. Et and ce said, que "Take tu care of him, dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee." Alléluia. En lisant ce contexte, le Seigneur nous parle l'histoire de bons samaritains. I read in this story, the Lord is telling us about the Good Samaritan. La Bible nous dit cet homme vivait à Jérusalem. The Bible says that this man lived À in Jerusalem, Jérusalem, il y avait la paix. and in Jerusalem there was peace, En Jérusalem, il y avait la sécurité. and in Jerusalem there was Mais security. cet homme, il avait laissé Jérusalem, il s'est dirigé vers Jéricho. But this man left Jerusalem to head to Jericho. Et la Bible nous dit quand cet homme dirigeait sa vie vers Jéricho, au milieu, il avait rencontré des brigades. And the Bible says that on his way to Jericho, he fell amongst the Et c'est que moi, j'ai compris Jérusalem, parce que Jérusalem veut dire le fondement de la paix. And the name Jerusalem means the foundation of peace. Jérusalem, c'est là où nous venons, quelque part. Jerusalem is the place that we go to Avant notre naissance, before our birth, dans l'éternité, in eternity, dans la présence de Dieu. in the presence of God. Et quand nous naissions sur cette terre, nous dirigions nos vies vers Jéricho. And then when we are born, we live our lives heading towards Jericho. Jérusalem, esika otouti, Jerusalem is avant where we biso came from tobotama, before we was esika born, kimie ezalaki, where there was peace, esika pasi ezalaki te, where there was no esika pain. maladi ezalaki te, Where there was no touti sickness. quelque part. We came from Esika somewhere. touti quelque part, And where we dans came l'éternité, from avant eternity. toi na mokili oyo, Before topesi yango kombo ya Jérusalem. we call that place Jerusalem. Parce que Jérusalem elingi koloba mboka ya kimia, Because Jerusalem fondement de la paix. is the place of peace. Et Jérusalem, en venant cet homme, en venant, il se dirigea vers Jéricho. And this man was on his way to Jericho. Atiki mboka ya kimia, atiki mboka ya malamu, et il se dirigea vers Jéricho. This man left the country of peace to head to Jericho. Et à Jéricho, Towards Jericho, cet monde que nous vivions, c'est Jéricho. this world that we live in is Jericho. Cette terre que nous vivions, c'est Jéricho. This earth that we are in is Jericho. Ta destinée, c'est Jéricho. Your destiny is Jericho. Sur cette terre, c'est Jéricho. This earth is Jericho. Et UK, c'est Jéricho. The UK is Jericho. Cardiff, c'est Jéricho. Cardiff is Jericho. France, c'est Jéricho. France is Jericho. Ce monde que nous vivions, nous sommes en Jéricho. This world that we live in Et is quand Jericho. cet homme, il était en Jéricho, And when this man was in regardez, Jericho, il avait rencontré, il avait vu des gens, oh, bêta qui est, batika qui est en demi-mort. he met thieves and they left him half dead. Mais c'est que moi j'ai compris, And what I understand, mokili esalaka na biso nini. what this world does to us. Quand nous sommes en Jéricho, quand nous allons quelque part dans notre destinée, là où le Seigneur veut que nous allions, il faut que nous comprenions ti okokutana na nzela na bato bazobenga ba brigade. When we go and follow the place that God wants us to go, we would usually meet some thieves.
Tango ozokende na Jéricho, plutôt na Jéricho na destiné na yo na mokili oyo ya se okokutana na ba brigade. When you go to your destination, you will come across some thieves. Tango ozolinga okende quelque part. When you want to go Tango ozolinga okende quelque part. when you want to go Okoma esika moko dans ta vie, nous allons rencontrer des brigades. you'll meet the thieves. Les brigades, ils sont là premièrement pour te dépouiller. The thieves are there to strip you of your clothes. Quand je parle de brigades, ce ne sont pas des brigades physiques. Ce sont des difficultés que tu vas rencontrer, des obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie. And when I talk about the thieves, I'm not talking about physical ones, but I'm talking about the spiritual problems in our lives. Tu vas rencontrer des choses qui seront là pour te bloquer. You'll meet things that Tu vas rencontrer des choses qui seront là pour t'empêcher de s'avancer sur cette terre. You meet things that will stop you from Et si advancing. yozo lingo kende makambo yozo lingo sala ozo koma na te parce que okutana na ba brigade. The things that you're trying to do, you won't be able to reach it because Moto atiki Jérusalem azo kende na Jéricho posa nezaki Jéricho. this person was leaving Jerusalem because he wanted to go to Jericho. Obi soko sali eti de komona ke na Jéricho ezalaki ville moko bato bando sala ba commerce. And if you study this, Bato bando sala ba commerce na bango, bato bando teka ba biloko na bango. Jericho was a place where people done Ezalaki centre moko commercial. It was a place where people done business. Tala moto azo linga kende sika o ville ke ezala épanoui akende liboso mais na nzela wana. But this person wanted to go to Na nzela wana. be better. In your road okokutana na bato. You'll meet people. Na nzela no okokutana na bato. On the way, you will meet people. Na destiné no okokutana na bato. Your destination O Bible ezoloba ba brigade. that the Bible calls thieves. Tandis que si vous lisez Jean chapitre 10 verset 10, But if you read John 10:10, la Bible nous dit le voleur ne vient que premièrement pour voler, dérober, égorger. it says that the thief comes to steal, kill, and destroy. C'est trois buts de Satan, du diable dans nos vies. Those are the three goals of Satan, the devil, Quand in il your life. vient dans nos vies, il vient pour voler. When he comes into your life, he comes to steal. Voler, He comes to steal, dérober, to destroy, égorger, and to kill, détruire. to destroy. Et regardez maintenant la personne And look at this person qui avait laissé Jérusalem who left Jerusalem na parchemin na ye, on his way. na nzela na ye, On his way, akutani na ba brigade. he met thieves. Akutani na ba brigade. He met thieves. Et bato wana premièrement ba dépouiller ye. And those people, firstly, they Mokili stripped eza us. kaka mpona kodépouiller biso. And this world is there to strip us Cette of our terre que nous vivions, nous sommes là, tozokutana makambo mosusu mpe eza kodépouiller biso. And we're meeting some things that are causing us to be stripped of our Et clothes. makambo mosusu tozokutana nango ezotinda ozala vide. And some things are leaving you to be open. Badépouiller yo. To be Bayiba stripped ba of your bénédiction clothes. yo oza nango. To steal your Bayiba ba blessings. mbongo yo oza nango. Bayiba ba bonheur yo oza nango. Bayiba makambo ya kitoko nzambe atie liboso na yo. Tala mosala Satan asalaka na bavi ya bana na nzambe. Look at the things Tala Satan does. Satan makambo asalaka na vi ya bato. Look at the things Satan does. Et ça va brigade dont on parler, ce sont des difficultés, des choses qui seront devant nos vies pour nous dépouiller. These are the thieves that we're talking about. Et la Bible nous dit il était dépouillé. And the Bible says he was stripped of his Deuxièmement, il était chargé de coups. And secondly, he was wounded. Il était chargé de coups. He was wounded. Ba bétier ma coffre, ba bétier, ba bétier. Makambo tokutana na na vie bazo beta yo. And the things we meet in life. Ba échec musu tokutana na na vie bazo beta yo. Some things that we come across. Ba problème musu tokutana na na vie bazo beta yo. Problems we have in life. Ba rejet musu tokutana na ngweza ba ku bazo beta yo. Rejection we made. Ba critique mususu ba tokutana na ngweza bazo beta yo. The critics we Ba made. insulte mususu ba teza ba ku bazo beta yo. The insults from Ba échec, ba problème, ba difficulté, ba maladie, ce sont des coups otozozwa na nzela na biso na Jéricho tozokende esika onzamba lingi biso and tokende. all the difficulties we're having in our lives are the punches that we're Et la Bible nous dit cet homme, il était maintenant, il était dépouillé, il était chargé de coups et il était en demi-mort. And this person was stripped of his clothes, wounded. Beaucoup de gens nous sommes en demi-mort. Some of us are left. Tu vois la personne, il parle mais il est en demi-mort. You see a person talking, but he's left. Mutakazaki ba bétier, bien bozo kasa kufi mais aza en demi-mort. You thought he was dead, but he's left half dead. Soko éviter au cancer kufi, If you didn't know, you would think he was mais dead. il était en demi-mort. But no, he was half Entre dead. la vie et la mort. Halfway dead. Bato ebele tozo vivre baza en demi-mort. Some people here are half dead. Bato mosusu ozomona azotambola mais aza en demi-mort. You see some people walk Bato around. mosusu ozomona aza na car qui
kitoko, good car, bataza demi-mort. Some people have good cars, but they Bato have muzozo solola na ye, mais spirituellement, makambo azole kanango na vie, aza en demi-mort. So you might be talking to someone, but spiritually they're Tout ça, half ce sont des blessures intérieures. dead. Those are the Ce injuries sont that des inside plaies of us. intérieures. Those are the cries that Regardez inside cet of us. homme, physiquement, Koko envié, mais en lui, il était en demi-mort. You could envy someone physically, but inside of him they're half Peut-être dead. que ce que talier na musika, boyebe aza na bon, mais ce que pour ça, nous avons en demi-mort. If you look at them from far away, you may think that they are alive, but when you look Batemele, closer, nous they sommes are en half dead. Europe, mais nous sommes en demi-mort. Many of us are in Europe, but we're Batemele, half nous sommes, dead. tous en UK, mais nous sommes en Many demi-mort. of us are in the UK, but we're half Batemele, dead. au moins nous sommes en mariage, mais en demi-mort. Many of us are in marriages, but we're half dead. Batemele, tous en makambu ya bien, mais quelque part, tous vivre spirituellement en demi-mort. Many of us have good things, but spiritually we're half dead. Cet homme, il était en demi-mort. This person was left half dead. Mais la Bible nous dit, But the Bible says, la Bible nous parle, quand il était en demi-mort, azaki na ba blessure intérieure, azaki na ba pota kati na ye, na nzoto ne soko tala azaki na ba marque na nzoto na ye, if you looked at his body, azaki na ba blessure na nzoto na he ye. had injuries. Na vie oyo tozo vivre toza na ba blessure, And on this bato ebele tozo vivre toza na ba blessure. many of us have Même nous les hommes de Dieu tozo vivre na ba blessure. even us men of God are living with Bato injuries. ebele sur cette terre, nous avons des blessures. Tout ça, ce sont des coups. Ce sont des coups. And many of us on this world have injuries, and it's because of these punches. Ce sont des coups. It's the punches Oyo tozozwa na nzela na biso. that were taken Oyo on our tozozwa way. na parcours na biso. Oyo tozozwa na destinée na biso. Bato ebele na kati na biso toza na bacoup. Many of us is Oyo tozobenga ba blessure intérieure. which we call Cet homme en lui, il avait des blessures intérieures. Bato ebele na couple baza na ba blessure intérieure. and many couples Bato ebele na Europe toza na ba blessure intérieure. Bato ebele dans leur destinée nous avons des blessures intérieures comme cet homme. and many people in the journey Il était en demi-mort. this man who is Yango not half dead. akufa ne kutuke aza na bomoi. And that's why some people find it better to die than Po to be makambo alive, ya kutani nango na vie. because of the things that they went Makambo ya through, kutani nango na bato. because the things that they see, Makambo bato basali ye. because of what people Makambo ya went through, kutani nango na mokili. because of the things that they went through. Bato azomona kutu importance ya kovivre They're te. not seeing the importance of Ça tolobi que life, ce sont des blessures intérieures. but we're calling that the Bato ebele avant bazaki na mbongo mais lelo baza dépouillé. before they used to have money, but now they don't. Bato ebele na avant azaki na santé na ye mais lelo aza dépouillé. Before they used to have good health, but now Bato they don't. ebele avant abandaki komona makambo ndenge bandaki kokende bien mais lelo makambo ezokende ndenge abandaki kopense lisusu te. C'est ça, tu es dépouillé. Before things used to go well for them, Et but cet now homme they're il still était going là well. en demi-mort. Look at this person, he's left. Qui peut aider cet homme qui était en demi-mort? You could help this man. Beaucoup de gens nous sommes en demi-mort. Many of us are half. Mais regardez, But look, la Bible nous dit, il y avait 3 personnes qui passaient par là. there was 3 people that passed by. Premièrement, c'était un sacrificateur qui passait par The là. first person that passed by was a priest. Quand il a vu cet homme When he saw this man, passer où, a il priest, était quelqu'un qui pouvait vraiment aider cet homme. a priest is someone that could have helped Mais him, il passait outre. but he passed by on the But other nous side. autres pensons qu'il pouvait m'aider, il pouvait me consoler, il pouvait m'aider, mais il passait outre. The people that we thought would help us, they did that. Et mokili oyo tozovivre, il faut te compter quelque part dans Nzambe. Pour eza na bato mosusu, toi qui penses qu'il sera là pour t'aider, il sera là pour te soutenir, mais en regardant, il passe outre. And in this world that we live in, we should count on God, because the people you rely on. Et la pass Bible on nous the dit, other je side. ne peux pas, nakoko umela wana te, je serai, nakolingana le cas rapide, j'ai beaucoup de choses à parler. I don't want to spend too much time here because I have many things I want to say. Mais la Bible nous dit, il y avait un sacrificateur passant outre. But the Bible says that there was a priest that passed by, Lévi aussi qui était là, passant outre. and also a Levite passed on by. Mais la Bible nous dit un Samaritain, But the Bible says that un bon a Samaritain. good Samaritan, Et la Bible nous dit ce Samaritain-là, c'est l'image de Jésus. and that Samaritan is the image of Jesus. Les Samaritains, c'est l'image de Jésus. The Samaritan is the image of Jesus. La Bible nous dit quand il avait vu cet homme. The Bible says that when he saw the man, La Bible nous dit dans le verset 33, in verse 23, mais un Samaritain voyagea but it said the Samaritan étant venir là, came where he was, étant venir là, came where he was, fit émis de compassion
And when he saw him, he had Tu vois compassion. ce que le Seigneur fait dans nos vies. You see what the Lord does in our Premièrement, life? le Seigneur, il y a compassion de nous. Firstly, the Lord Et has donc, oh compassion Seigneur, on us. azalaka na bongo na biso d'abord quand il te regarde, quand il me regarde, azalaka d'abord na mawa na biso. First thing that the Lord does when he sees us, Le is bon that he has compassion on Samaritain, us. c'est Jésus. The good Samaritan is Le bon Jesus. Samaritain, c'est Jésus. The good Samaritan is Quand Jesus. tu tango au retard et là-bas, tu seras déçu. When you see people, Quand tu vas regarder les gens, tu seras déçu. when you keep your eyes on people, you'll be Mais disappointed. ayons les regards fixés sur Dieu. But keep your eyes on God. Ayons les regards fixés sur Jésus. Keep your eyes fixed on Le bon Jesus. Samaritain ici, c'est Jésus. The good Samaritan C'est l'image de is Jesus. Jésus. He's the image of La Bible nous Jesus. dit quand il avait vu cet The homme, Bible says that when he saw il this a man, eu compassion de lui. he had compassion on him. Dans le verset 34, Verse 34. il s'approcha de lui. I went to him. Il s'approcha de lui. I went to him. Tala moto yo, oyo aza na bapota na nzoto, Look at this person who has marks on his oyo aza body, en demi-mort. who's half Vous, dead. vous savez pourquoi sacrificateur atikaki ye? Do you know why the priest left him? Parce que ezalaki na balwa oyo elobaki ke okoki kosimba moto akufa te. Because there was laws saying that you couldn't touch a man that was dead. Sacrificateur na Levi babandaki kobanga kopusa na pembeni na moto oyo. But the priest and the Levite, Parce que soki bapusani because if they po could baede ye, to help him, aza moto akufi, he's a person that bango bakozala na problème. so they would have a Yango problem. balekaki na bango. That's why they passed. Mais la Bible on nous dit, But the Bible le says bon Samaritain, the good ils Samaritan arriva, he il came eut compassion de lui, and has compassion on s'approcha de lui. and approached him. Le Seigneur, il s'approche de nous. The Lord Le Seigneur, il approaches us. s'approche de nous. The Lord Et approaches à travers us. ce message, le Seigneur t'approche de toi. And through this message, À the Lord travers is approaching. cette parole, le Seigneur, il s'approche de toi. And through this word, Et la the Bible Lord is nous dit, il approaching. s'approcha de lui. And the Bible says he approached him Banda ses plaies. and bounded up his wounds. Le Seigneur est là pour bander nos plaies. The Lord is there to bind up Le our Seigneur wounds. est là pour bander nos plaies. The Lord is there to bind Bapota up oya kati, Yesu azana pona ko combler all yango. the marks that we have inside. Bapoto The Lord is there tozwi. to bind them up. Le Seigneur est là pour bander cela. The Lord is there to Baku bind up o our wounds. tozwi pa ya bato. Le Seigneur est là pour bander cela. All the punches that we took, Ba the déception, Lord binds them ba up. critique, ba combat, ba pota o tozoki e pa ya bato. Ba déception o tozwi pa ya bato. Le bon Samaritain c'est Jésus. The good Samaritan. Jésus quand il s'approche de nous, When Jesus premièrement approached, il a compassion de nous. Il a Et compassion. deuxièmement il s'approche de nous. Et and he troisièmement approaches us. il est là pour bander nos plaies. And Jesus is there to bind Il est up là our pour wounds. bander tes plaies. He's there to bind up your Kolela wounds. no akati. All the eza na kolela mosusu ozotala mozolela na kati there's some tears you have. ozobituna bakestion ya kati You're asking questions. oza na pasi ya kati. You have pain. Le Seigneur est là pour nous consoler. And the Lord is there. Le Seigneur est là pour bander nos plaies. The Lord is there to C'est pour bind up cela your wounds. on avait lu dans le livre de Psaume 147, And that's what we read in il Psalm guérit ceux qui ont les 147. cœurs brisés, He healeth il those of a bande broken nos heart plaies, nos blessures. and binds up our wounds. Et c'est pour cela que je vous ai dit que Jésus est notre And Rapha. that's why I say that Jesus is our Christ est Rapha. notre Rapha. Christ is our La Bible Rapha. nous dit banda ses plaies, The Bible says that he versa de l'huile et du vin. poured in oil and wine. Parce que l'huile c'est symbole du Saint-Esprit. This oil is the symbol of the Le Holy Spirit. Saint-Esprit est là pour maintenant nous consoler. Le Saint-Esprit est là dans nos problèmes, dans nos difficultés, est là pour nous consoler, nous motiver, nous encourager. And encourage us. Et comme je vous ai dit que Jésus est notre Rapha. And like I said, Jesus is our Tous Rapha. on a ba blessure, We have tous on a injuries. ba pota, We have ba pota marks ça na ba dimension belé. and marks. Tokoza mutakoza na problème ya maladie physique. Someone could have a physical problem. Takoza na problème azana maladie physique. Someone could have a physical sickness. Tokoza na maladie spirituelle. You could have a spiritual sickness. Tokoza na maladie otozobenga maladie spirituelle. You could have a sickness. Tokoza na ba spiritual blessure sickness. intérieure. You could have injuries within us. Tokoza na ba blessure physique. You could have physical injuries. Mais Seigneur est là pour bander cela. But the Lord is there to bind them Mais up. dans le sens spirituel, In the spiritual tokoza na sense, pena ba problème, ba blessure intérieure.
We could have problems spirituels and injuries inside of na us. ba foyer na biso, And spiritually, na ba vie na biso, in our na ba lives, finance na biso, within our na ba finances, physique na biso. in all the Ba things nous that we baza na ba physically, blessure, baza na ba problème émotionnel, people have emotional baza na ba problems, problème mental, people have mental baza problems, na ba problème spirituel. people have spiritual Mais le problems. Seigneur est là pour bander nos plaies. But the Lord is there to Christ est bind là up our pour wounds. bander nos plaies. Jesus is there Le to blanc bind up d'Azan our wounds. Pembe, no Christ est là pour bander nos plaies. Come Say to the on. person next to you, Jesus is there to bind up your wounds. Christ est là pour bander nos plaies. Jesus is there to bind up Yesu our wounds. aye kopesa bomoi. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomoi. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa biso bomoi. Alléluia. Jesus came to give us life. Éphésiens chapitre 1 verset 20. Ephesians Nous 1 verse lisions dans le 20. livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 20. Is it better everybody go there? Read the word of God with me. Jésus est là pour bander nos plaies. Jesus is there to bind up our wounds. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own au-dessous de toute domination. far above all principalities. C'est-à-dire ici, la Bible nous parle de Jésus. And here the Bible talks about Jesus Après sa résurrection, after his resurrection. quand Jésus était ressuscité, When Jesus resurrected, le Dieu le Père, God the Father, il a afandisi Yesu. he has set Jesus. Jésus est assis Jesus is à la droite sitting dans les lieux célestes. on the right hand in the heavenly places, Likolo ya ba domination nyonso. far above all principalities. Jésus il est aza likolo ya ba domination nyonso, Jesus is above all principalities autorité nyonso, and all power puissance nyonso, and all might dignité nyonso. and dominion. Balobi après cela balobi tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles. Comment? Dans les siècles. Au fond de la Bible était. It's better go there. Read the word of God with me. I'm waiting you to read the word of God with me. Are you okay? Éphésiens chapitre 1 verset 20. Ephesians 1 verse 20. But the thing is, it's better to read because after here maybe you can go to Jesus is a prophet. We don't believe in Jesus is God. Jesus is a prophet. But you read the word of God here. The word of God is saying that Jesus is as I am. I am. It's better boy bakalilo bananza bokuta na mwa misinga muka mburuye yo. It's good to know the word Bango of God, bakanga deja bakora rakba akanga deja bakora. because the Muslims, they already know the Quran. Our Christians, sometimes we are lazy to read the word of God. Sometimes we are lazy, but bamisilma bakanga bakora okutana na yo kokati kosolona na yepo. Aboyeno magabi Jesus as a prophet is not God. Osuki. Jesus is a prophet, is not the son of God. Pesa passage au yebite. Quand je suis là, je vous donne des passages aux autres tangate. Na tanga bizamba na misilma lokola kemye deja kanga katika chakora. And there are some Muslims that are so young, they already memorize. Bana ma misilma deja na 5 ans ba bango deja na ba dinyo bazo kanga ba Arabic. And some Muslims are 5 years old that are already learning the Quran and Arabic. Ba yeba deja oyelo ba ninyo moko bozo kokate. Ya tozo pesa awa bunguna balobi ke kombo ya Jésus sa likolo ya ba kombo nyo. And it says that Jesus' name is above all names. Balobi nini? Éphésiens chapitre 1 verset 20. Ephesians 1:20. Il c'est Dieu le Père. And when it says He is God the Father, L'a déployé en Christ. which He wrought in Christ, En les ressuscitant des morts. when He raised En Jesus from the dead, ressuscitant Jésus des morts. when He raised Jesus, Et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Jésus, il est assis à sa droite dans les lieux célestes. set Him at His own right hand in the Au-dessous de toute domination, far above all toute principality autorité, and power, toute
toute puissance, and might toute dignité and dominion et tout un nom qui se peut nommer, and every name that is non named, seulement dans les siècles not only in this world, présents, mais encore dans les siècles. but also in that which is to C'est-à-dire, come. le nom de Jésus, il est le nom élevé. Jesus' name is lifted up. Et ça, Nicolas va combo nyonso. It is above all names. Même dans notre temps, Even in our time. net natan na biso. In our time. It's right now, our time. Donc, ils ont ba combo mususu. there are Soko yo some kango people kaka. that if you hear it, Ah, c'est un soko za politicien, ils ont déjà ça fort. that if Soko za déjà célèbre, ils ont déjà ça fort. that if they're a celebrity, you're thinking they're Na powerful. pesa biso ba combo ya ba politicien. Let me give you some names. C'est dernier temps soko yo ki Poutine. Ah, Poutine, Maybe il if you strong man. hear the name of Putin, Par le nom de Jésus, strong ça man. Nicolas Poutine. But the name of Jesus is above Putin. Ah, président des États-Unis. Or the president of America. Ah, c'est strong. Le nom de Jésus, ça Nicolas Poutine. Jesus' name is above his name. Soko yo ki na Chine. If you hear China, China is a strong country. Jesus is in the top. Jesus is above it. Alléluia. Ceux qui toquent dans célèbre. When we talk about celebrities, Ceux qui toquent dans le footballeur. Oh, David Beckham. Ah, David Beckham, oh, Ronaldo. Ronaldo, Oh, Messi. Oh, ba célèbre wana okena ba all singa. the celebrities, the singers, Okena ba singa. singers, Oh, Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson, Oh, Madonna. Oh, Madonna. Bakombo wana nyonso. Oh, Beyoncé. Oh, Beyonce. bango wana nyonso wana. Le nom de Jésus est à l'école là-bas. but Jesus' name is above all their names. Aucun n'a prophète When you talk about prophet, dans notre temps, in our time, même dans les temps passés, even in the times past, Jésus, le nom de Jésus, c'est Nicolas Bakombo Nyonso. Jesus' name is above all names. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est Nicolas Bakombo Nyonso. Jesus' name is above Bah, all lui, names. même dans notre temps, même dans les temps futurs, Even our time now, the time to come, même dans les temps futurs, even the time to come, même après 20 ans, even après after 50 ans, 50, after 50, après 100 ans, after 100 Kombo years, Jésus, que Zalaka Nicolas Bakombo. the name of Jesus will be above all names. Kombo Yesu, que Zalaka Nicolas Bakombo. The name of Jesus will be above all names. Oh, no, that is wrong. Muhammad, he is the prophet, but Jesus is the ayah. Muhammad is the prophet, but Jesus is the ayah. The angel, I'm talking about the angel, but Jesus is the ayah. Jésus, balobi awa, kombo neza likolo ba kombo It nyonso. says here that Jesus is above all names. Hébreux chapitre 1 verset 1, vous lisez, la Bible nous dit, Nzambe na tango akala, alobele biso na ba prophète, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par les fils. And in Hebrews 1, when it says that God in the past spoke to us through prophets, Jésus, le nom de Jésus, est dans likolo ya ba kombo nyonso. and Jesus' name is above all. Si tu veux être sauvé, c'est Jésus. If you want to be Si tu saved, veux être guéri, c'est if Jésus. you want to be Si healed, tu veux entrer dans le ciel, c'est Jésus. if you want to Si enter tu veux heaven, que tes péchés soient pardonnés, c'est if you want your Jésus. sins to be forgiven, it's Il a dit, je Jesus. suis le chemin, la vérité et la vie. Jesus said, I'm the way, the truth, Jean and the life. 14, 6. John 14, Jésus est la vérité. Il est le chemin. is the way. Ni ne vient au Père que par lui. No one goes unto the Father but through Le nom him. de Jésus est élevé. Jesus' name is lifted up. Nous lisions Philippiens chapitre 2. Nous allons maintenant dans le livre de Philippiens. Philippians 2. Philippiens chapitre 2 verset 5. Let's read Philippians. It's better 5. again to go there to read the word of God with me. Is better when I'm reading the word of God. We can read it together. Tant nous autant tout temps ensemble. Malubo eza vraiment. Philippiens chapitre 2 verset 5. Philippians 2 verse 5. Balobi, ayant en vous Let this mind be in you, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ça, bon mot. which was also in Christ Jesus, Lesquels existant en forme de Dieu. Lui, il est vivant en forme. who being in the form of God, Il est vivant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il, poignet arraché, d'être égal à Dieu. thought it not robbery to be equal with God. Mais j'ai aimé la suite, le verset 7. But I like the following verse. Mais il s'est dépouillé lui-même. But made himself of no reputation. Lui qui vivait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même
He who lived in the form of God. En prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Jésus, qui était Dieu, qui vivait en forme de Dieu, il s'est dépouillé. La Bible nous dit, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Dans le verset 8, ayant pari comme un simple, Jésus parit comme un simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant même jusqu'à la mort à la croix. J'ai aimé le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de toute. And giving him a name which is above every name. The name of Jesus is above every name. Poutine, comme Jésus a likolo ya ba Poutine. If we say Putin, Jesus' name is above Putin. Tolobi ba prince, comme Jésus a likolo ba prince, nyos. Ba président, comme Jésus a likolo ba président, nyos. Jesus' name is ba célèbre, ba footballeur, ba singa, le nom de Jésus likolo ba kombo nyos. Jesus' name is above every name. Yangozomona Acte chapitre 4 verset 12. Si vous voulez être sauvé, c'est le nom de Jésus. If you want to be saved, it's through the name of Jesus. Jésus est là, le salut. Jesus is the salvation. Si nous voulons entrer au ciel, c'est Jésus. If you want to enter into heaven, it's si nous voulons que nos péchés soient pardonnés, c'est Jésus. If you want your sins to be forgiven, it's through Jesus. Jésus-Christ est le salut du monde. Jesus is the salvation of the Et world. pourquoi je vous ai dit cela? And why do I say that? Parce que je vous ai parlé, je parle de blessures intérieures, je vous parle des maladies, mais si nous voulons être sauvés, plutôt sauvés, guéris, c'est le nom de Jésus qui peut nous sauver. I'm talking about the injuries we have inside of us. C'est le nom de Jésus. Même nos prières, pour que nos prières soient exaucées, seulement le nom de Jésus. Nous lisions Jean chapitre 14, nous lisions le verset 13. Let's read John 14 verse 13. Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, Kumbama Zambe na bomoy, Kumbama Yahweh, Kumbama Elonga basantue, Kumbama Yahweh. Onini mokonzi na pesa na yo, wolo palata ezali yayo. Nini mokonzi na pesa na yo wolo palata ezali yayo. Yozani zambe nanga kumbama Yahweh. Balobini Jean chapitre 14, nous lisions le verset 13. John 14 verse 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Et ça bon. Whatsoever you shall ask in my name. Demandez à son nom. Ask in my name. Jésus disait, tout ce que vous demanderez à mon nom. Jesus said, and whatsoever you shall ask Non in my pas name. le nom d'un président. Not the name of Non the pas president. le nom d'un ministre. Not the name of Non the pas minister. le nom d'un politicien. Not the name Non of the pas politician. le nom d'un célèbre. Not the name Non of pas the le nom d'un prophète. Not the name of Il the a dit, prophet. tout ce que vous demanderez But he said, à mon whatsoever nom. you shall ask C'est in my Jésus name. qui disait à son nom. Jesus says in his name. Tout ce que vous demanderez All that you are asked à mon nom, in my je le name, ferai. that will I do. Afin que le Père soit glorifié dans les fils. That the Father may be glorified in the Son. That's why The word of God is quite different. tout ce que vous demandez. It says that all that you shall ask. Oh, nyonso bokosenga. All that you shall ask. Senga oyo nyonso. Whatsoever you ask. Senga oyo nyonso. Wo mtaza pembeni senga oyo nyonso. Say to the person next to you, ask for anything. Senga nyonso. Ask for anything. So much nyonso. That means Everything is you need senga nyonso. Babi nyonso. Eza te na category ke just little things you need to ask. No, everything.
Alors, il le voit, c'est quand la seconde Zambé, avion. So if Ça me va pour le conseil, je suis la personne avion au Tchao. Taxe avion, mais ça l'a raché. God would think, where will you put the airplane? And the tax is very Oui, ma expensive. bénédiction, et pas il mais comme il faut Some blessings come your way, but you start Voilà, voilà. Et ma bénédiction, vous savez pas il There's mais some comme il faut blessings that come towards you. But then Alléluia. Yeah. On appelle ça un exemple. Voilà, voilà. I'll give some examples. Si vous avez raté, You're not working. bapesio sikoyo, n'appelle exemple, n'appelle ça sikoyo, bapesio et bemi moko sikoyo, et ça sikoya. Il y a 6 litres, hein? 6 litres sikoyo. So that they give you 6 Ben, il faut litres. bien. Mercedes, il y a 6 litres. Or 6 litres. Au Tchèque, à 20 litres, auquel a centre, essence est 6 litres. And then you put 20 pounds. You head to Oui, ma voiture, monsieur, c'est ça. Voilà, voilà. You know that there are some Ma companies. voiture, monsieur, c'est ça. Ah, au Tchèque, ça, c'est 5 livres. Au long, ah, pourquoi on a cardifi, 7 et 6 livres. Il y a 20 livres. And you head to town and then all the fuel is gone. Pour ce que ma voiture, d'abord, on dit que aller-retour Londres, il faut déjà 600 livres. And those types of cars. 600 livres You essence. need to put 600 Vous voiture, au sol, à raté. Au moins, il dit que, au comment il m'a dit, If you didn't work, you start to complain. na moni mwalimu mona na pauvreté côté linga na voiture. You start saying to God all the spirit of poverty. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ça babilo mususu, babi tout ce que okosenga. Mais ça bazo mona ke so la bien personne avion on a le problème pour retirer avion. It says here whatsoever you shall ask, but if you ask Pour avion déjà taxe avion déjà la parking il y a no aéroport on est déjà problème. Taxe nango the taxe. tax already is a problem. Essence nango déjà. And the fuel as well. Okofuta mutu akomemango donc quelque part eza na babilo mususu bien si nzamba lobby mais eza na babilo mususu nzamba zomona eloko pour le moment Serge nan eloko te And you could ask God for something. Et là, le rôle, on appelle ça At exemple. the moment, you can't have it. Camille a zossé dans la voiture I could give an example. Daddy Camille a 3 ans Daddy I need a car I need a car Daddy give me a car non non là on a Camille a zossé dans la car but it is too early for him to have a car problème azana license te It doesn't. problème même quand on a bien payé car mais on a la difficulté à drive en pour license bazo senga na âge na kozwa ngote Even if et ça na makambo ebele ke kangai license, so many things will nzambe patala kabiso bongo and that's how God osengi biloko mosusu tosenga pa nzambe something to be asked. nzambe azomona he can give it to you but no now maybe in the future he can give it to you because azobi awa sengi eloko nyonso olingi It says here, what's mais nzambe na souveraineté nazomona ke Serge n'a qu'au passer mais ce n'est pas le moment. God is seeing in the sovereignty that. Au même moment que c'est que Nzambe a préparé you, is sometimes God need to prepare you to be ready for that. Because some blessing can come in your life, you forget to come to church, you go out, you go to lose you, to bungi zela Nzambe. Et là, Nzamba pamboli God has blessed them and they've gone. ok l'idée là. Comment il va toucher Jésus? Pourtant la Bible Jésus a dit que si tu es malade, vas à qui 10. Moko comme ta ngaki. Bon là He healed 10 people that were sick and only one came back. But by the malade à lèpre vas à qui 10. There was 10 people that came with them. Jésus a bondé li pona bango. Jesus healed Et them. ça donc là Jésus a bénir bango. It's like Jesus blessed them. Jésus t'a bénir bango. And when Jesus Bango ni babiki. and they saw that they were Bango ni so bakei. all of them left. Kaka moko mtazongaki. And only one came back. C'est le 9 wana moko kam tazongi. Out of those, Toi même nzamba appelle. one came back. But mususu nzamba bikisa ngeta ngasa ndinga wana. So if they didn't come back, Nzamba Pedre pour bazaki 10. Moko kam tazongi les autres bakena makambo na bango. Misu bakena ambiance na bango. Misu bakena ba copine na bango. Misu nzamba zotala moko kaka mtazongi. Bazaki guéri physique. Mais bazaki vie éternalité. Tant moko wana zongi Jésus abi toi tu es maintenant sauvé. Abi où est les autres? and when one of them came back, Jesus said, "You are saved." But he said, "Where are the others?" Tout un passage de Zotan. Jean 14 et 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom. John 14:30. Dans la prière, il faut demander au nom de Jésus. Pray, you have to Je ask le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. That will I do, that the Father will be 14. glorified in the Son. Si vous demandez quelque chose à
mon nom, if you shall je ask l'ai in my fait. name, I will do it. Demandez quelque chose. If you shall ask anything, Quels sont maintenant les quelque chose là? but what's that anything? Parce que balobi catégorie à magamboute. Because it doesn't Balobi mean kaka quelque chose. it just says anything. Voiture pesaka quelque chose. A cars, Ndako pesaka quelque chose. house is anything. Finance pesaka baika quelque chose. Finance is anything. Guérison ezapeka na kati ya quelque chose. Healing is anything. Si vous demandez quelque chose, If you shall ask anything, je le ferai. in my name, I will do it. Allez, je le ferai. Qui va faire cela? Je le ferai. Lui, Jésus, il le fera. Jesus will do it. Si je demande une maison, il me va me donner parce qu'il a dit, je le ferai. If I ask for a house, he will do it because C'est-à-dire, c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de demander. That's why it's important for us Demandez to au nom de ask Jésus. in the name of Jesus. Demandez à Jésus. To ask Tu Jesus. peux demander la guérison à Jésus. You can ask for Tu peux demander la restauration à Jésus. Tu peux demander la protection à Jésus. Tu peux demander la faveur de Dieu dans ta vie à Jésus. You can Demandez. Dis à ta soeur, ton frère, demandez. say to your brother and sister, Demandez à Jésus. Comment? ask Jesus. Hein, nous allons demander à Jésus. Nous allons demander au nom de Jésus. Non pas au nom d'un prophète. Non pas au nom de Jésus. But in the name of Jesus. Jean 15, verset 16. John 15, verse 16. Tout en a sous les amis. Jean chapitre 15, verset 16. John 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You have not chosen me, C'est moi. Je vous ai choisi. but I have chosen you. Je vous ai établi And ordained afin que vous alliez et que vous portez des fruits. that you should go and bring forth Et que fruit, votre fruit demeure. and that your fruit should remain. Afin que tout ce que vous demanderez au Père That whatsoever you shall ask of the Father en mon nom, in my name, il vous les. he may give it to you. Mais maintenant ici, il a changé. Là-bas, il a dit, demandez, je le ferai. Mais ici, il a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il va vous donner. Before he said, whatsoever you shall ask in my name, I will do. But here he says, Il faut you shall demander. ask of my Father in my name, he will Demandez. ask. Demandez au nom de Jésus. Ask in the name. Il a dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom. He said, whatsoever you shall ask the Father. Pourquoi je vous ai donné ce passage? Pour vous montrer que nous sommes capables aussi de demander la guérison au nom de Jésus. The reason I give this passage because we can ask for healing in the name of Jesus. Tu peux aussi demander ta protection, You can ask ta for protection, restauration à Dieu. your restoration. Dieu de te guérir For God to heal. seulement au nom de Jésus. Non pas au nom de quelqu'un ou bien non, au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. It's only the name of Jesus that C'est heals. le nom de Jésus qui nous guérit. It's the name of Jesus that Le heals. nom de Jésus qui restaure. It's the name of Jesus that La Bible nous restores. dit, je vous ai parlé de bons The samaritains. Bible talks about the Good Le bon Samaritan. samaritain, c'est Jésus. The Good Samaritan. Il est là pour combler nos vides, He's there to bind up our bander nos plaies. to bind up our Il est là pour nous guérir. He's there to Sur heal. cette terre, nous vivions, il y a des problèmes que nous rencontrons dans nos vies, mais Christ est là pour nous bander nos plaies. And in this world that we live in, there are problems that Et we c'est come pour across. cela, chaque He's fois, there to bind up il the faut wound. demander la guérison, demander la santé, demander la protection au nom de Jésus. That's why each time you should ask for healing and protection in the Il name a of dit, Jesus. allobi, allobi, dans verset 21, Verse 21. mais il vous fera toutes ces choses à cause de... But all these things will they À cause du nom de Jésus. for the name of Jesus. Je vous parle de Jésus. I'm talking about Jesus. Le mystère de Jésus, nos prières doivent être adressées au Père au nom de Jésus. The mystery of Jesus. Tout ce que nous pouvons demander au Père au nom de Jésus. Je peux demander la protection, je vais demander la protection, la You santé, can ask for healing, la you can ask for faveur, protection, bénédiction, you can ask for favor, you can même ask for finance. blessing. Toutes ces choses, nous pouvons demander cela au nom de Jésus. You can ask all of that in the name of Jesus. Namatia o nateyaki nabandaki on déjà depuis Kalatozo Kende. And I started this Je suis a là, long time ago. je peux demander la guérison à Dieu, You can ask for healing, mais yango ezoko empêcher nga te nakende komela kisi te non. but that's not stopping me from taking medicine. Nakokosenga protection. I can ask for protection. yango ezopermettre te te so nazokatisa prince natala na gauche te mpo nasengaki protection non. But that's not stopping me from looking left, right when I cross the road. Just Alléluia. protection. Je demande, j'ai la foi I et ask. je demeure ferme dans
ma foi. But I stay strong with Dans la my vie faith. de prière, un enfant de Dieu, il faut prier, il faut demander à Dieu. The child of God must pray. and Parce ask que God. dans le barami, le docteur va traiter taka, mais la guérison vient de Dieu. Because doctors treat, but healing comes from God. Le docteur va traiter yo, Doctors can treat you, mais va souka kapé. but they have an end point. Au moins va traiter va souki. They could treat you, but then it ends. Au moins va faire de faire mutuana kufi. And then at the end, the person dies. Mais le docteur va traiter But va souki, mais nzambe va continuer. the doctor could treat someone and it ends with Jesus. Nzambe a opéraka. Nzambe ko bimelo même na ndoto atindi ba ange ba opérer yo. And God could appear to you in the dream and his angels are Donc ba témoignage pe ya bato mosusu. Azaki maladi na lali na moni ba meminga na ba chenga na mbeto hôpital bazo kosanga na salle d'opération. Et après cela maladi on a lagi na mwesili. That the sickness is Nzamba guérira kanzamba bikisaka. God heals. Et moi, je vous parle de la parole de Dieu. Je vous montre Jésus. I'm showing you Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus. Et si comme ça, tu souques, si tu banda. when we end is with ça ne demande pas de moi, ça demande à Dieu. you may be asking how will this happen, but Je vous ai donné Ecclésiaste 111 verset 5 balobi nani ko expliquer ndenge mwana sala magana libunga. I showed you Ecclesiastes 11 verse 5 how a child is Mama ni na ko expliquer ke ne nazaki na zemi nazomona penza muto mwana nanga ndenge zo sala maboko mwana nanga ndenge zo sala mama te wana eza ba mystère ya Nzambe. that's the mystery of God. Et ça je vous parle de mystère de Jésus. And that's what I'm talking about. The La guérison est possible à Jésus. healing is possible through Jesus. La délivrance est disponible à Jésus. Healing is Et si kabiso batuto suki et si kaye nzamba zo banda. where we end is where Dieu est là, il est le Dieu qui ouvre le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. God is the one that opens the way. Alléluia. Et si kabiso to suki, et si kabiso to lembi, et si kaye zo banda. Where we're tied is where God starts. Alors bi audio so boko senga. He said, whatsoever we shall ask. Ce qui t'otangi Jean chapitre 16 verset 23. Let's read. Tout dans Jean chapitre 16. Okabola maine bale yawe yobongwani te atana kati na moto na yebi na kolonga nani yakoki kosunga lokola yo mosantu yo nde Nzambe na bomo yobongwani te o mama yawe kumama papa kumama Nzambe na nguya kumama yawe balobini. À ce jour-là, hein, Jean 16 verset 23. À ce jour-là, And in that day, j'ai aimé là où la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, and Allah when it says very, very, c'est que vous demanderez au Père. you shall ask the Father. En vérité. N'oublie pas, quand la Bible parle, la vérité en vérité. Don't forget when the Bible says very, C'est-à-dire, il y a une vérité qui est cachée là. there is a truth that is within that. En vérité, je vous l'ai dit, Very, very, I say to you, c'est que vous demanderez au Père. whatsoever you shall ask the Father Il vous les donnera à qui? in my name, He À will qui? give it to you. Non pas au nom d'un prophète, non pas au nom d'un musicien, non pas au nom d'un politicien, non au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il faut demander au Père au nom de Jésus. You must ask the On peut demander ta guérison au nom de Jésus. You can ask Je peux demander ma réussite au nom de Jésus. You can ask Je peux demander ma protection au nom de Jésus. You can ask Je peux demander la santé au nom de Jésus. You can ask for good Je health. peux demander au Père You can ask the au Father nom de Jésus. in the name of Et Jesus. ça, bon mot. Pour continuer, Balobi, Continue, it says dans verset 24. in verse 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien. Jusqu'à présent, vous n'avez rien. Have you asked nothing? Demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Give it to you. Have you Yes, alors, jusqu'à asked maintenant. nothing in my name? Lina, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous n'avez rien demandé? Jusqu'à maintenant, Nanou, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à maintenant, ma sœur est là, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à maintenant, le Seigneur te dit, vous n'avez rien demandé. The Lord says, up until now, you have not asked. Vous n'avez rien demandé. Et à continuer, And you continue. demandez Ask. et vous verrez. Vous réservez afin que votre joie soit And you shall parfaite. receive that your joy may be full.
Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Hitherto have you asked? Il a dit demander. And he says, Jésus te ask. dit demander. Jesus says, ask. Demander ta protection, Ask. demander ta réussite, Ask. demander ta... Ça, demander, il a dit de demander. Ask. Il a dit demander, et afin que votre joie soit parfaite. That your joy may be full. Et dans le verset 26, And verse 26. dans le verset 26, Verse 26. Balobi nini? À ce jour, At that day, vous demanderez à mon nom you shall ask in my et name. je vous And I say, dis, no. Unto you. et je ne vous le dis pas que je prierai le Père pour vous. That I will Mais pray j'ai the Father aimé for là où you. la Bible nous dit, j'ai aimé là où la Bible nous dit de demander. But I like when the Bible says to ask. On n'a pas dit de demander au nom de Marie, non. Don't ask in the name of Marie, Jesus. elle était la mère de Jésus. Mary is the mother of Jesus. Dieu l'avait fait aussi la grâce. God has made. Mais Jésus a dit, pour demander au Père, demandez à mon nom. But Jesus says, you ask in my name. Il y a d'autres gens qui disent, oh non, Marie, c'est la mère de Jésus, il faut l'honorer, il faut demander à Marie. Marie va maintenant supplier son fils. Non, Jésus, il a dit à son nom. But Jesus says that in his name. À son nom. In his name. Oh, demandez, n'a comme apôtre. Oh, à Pierre. Oh, Paul, Ask in the name non. of the apostle. Demandez au nom de Jésus. But no, ask in the name of Jesus. La guérison est disponible, mais au nom de Jésus. La bénédiction est disponible, mais au nom de Jésus. Healing is available. Il a dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Il a dit, tu peux demander. Have you not Demandez. asked? Have you asked nothing in my name? Alléluia. Ce qui doit continuer, donc on est dans Matthieu maintenant. Matthieu chapitre 21. Matthew 21. Matthieu 21, nous lisions le verset 22. Matthew 21, verse 22. Balobi. Matthieu 21, verset 22. Et le passage yo, sur la tanga la minkolo. C'est la parole de Dieu. Mambo manzambi ngolo mena ya. Mambo manzambi ngolo. Mambo manzambi ngolo. Mambo manzambi ngolo mena. Mambo manzambi za pasiko. Ba usenza la Bible otangi ya komesiko yo. Osengi fesiko yo. Balobi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. And all things Vous whatsoever les- ask in prayer, believe it. Ici maintenant on a babakisi maintenant la foi. Now they add here. On a ajouté maintenant la foi. Now you have to ask. Demander avec la foi. You have to ask with faith. Demander avec la foi. Ask with C'est-à-dire, faith. la personne qui demande, mais il faut ajouter la foi. The person can Parce ask, que but you need to quand ask vous faith. demandez et vous manquez la foi, ça sera difficile pour toi Because if you ask, but de you voir can't faith, cela. Il a dit ici, demandez mais avec la foi. you need to ask. Demandez au nom de Jésus, mais avec la foi. Ask in the name Demandez of au Jesus. Père, mais avec la foi. Ask the Father. Demandez quoi? Parmi toutes les choses. But ask what? Et là, Anything. et si ce sont les chrétiens, ça va parmi toutes les choses. What surprises me is that it says whatsoever. Alléluia. Tout ce que vous demandez, nyonso bokosenga. All that you shall ask. C'est-à-dire, nyonso bokosenga. All that you shall ask. N'oublie pas. Don't forget. Babi nyonso tokosenga, mais nzambe pas zotala niveau ya foi mutu. All that you shall ask, but God is looking at your faith. Okosenga, mais nzambe azotala niveau ya foi na You yo. may ask, but the Lord is looking Babi at your tosenga faith. nyonso. The Bible says, Mais ask nzambe what you anazomona want. Serge aza lokola kemiel bo. Serge aza lokola kemiel akopesa voiture Probably te. God is seeing Azela something kaka. like a baby, so he's Atali kuna waiting. atali mama mo kuna biyo na wologa He's lokola. looking at one man that is Na wologa lokola. Mwana yase lina mwasi ya mkeza na nevi. Awolo kozala nevi. Ameuza mama awolo nevi. Abi wait. You need to wait. It's not now. Wait. Pour below you so sing so like you point up as someone he will give it to you, but no now. You need to wait. Wait. Because you are paying you Because if he gives Avec you batebele na Londres. many people are London To bala usinga nzambe mikanda. for passports and documents. Batebele to anga na Londres mona na communauté pendant l'église 500 personnes. Mutu moka mtazana mukanda. We'll be in church in London, 500 of us. Pendant l'église, mon église pendant frère wana zanga na mukanda.
mutu moko atazala na mukanda sur 500 personnes. And amongst those 500 people, only one person. Liboso ezalaki mutu soki azwi mukanda feti na biso basala ya kaka. And if somebody Ekoma normal. Alléluia. Party. Mais mikanda oyo tozwi ntango basupika mikanda mabala ebele mpe ekufi na mikanda. But when people got their passports, soki natanga kala bato bazokobala na mikanda mobali wana bale mpo aza na people mokanda. only get married because Mwasi wana bale soki ozolinga obala mutu bato ebele azoya mpe na baprofit. Ese mwasi yango nazopusa na pane aza na mokanda obi aza na mokanda. Alléluia. Yo ozomone mutu alingi yo na bolingo me peut-être azovize nde mokanda. But probably they just want the passport. Oyeba motema mutu te. You won't know the heart of someone. On comprendre ta kenda tika na ba blessure intérieure. Nzoka ibo ya yela ki mukanda. With injuries inside. Nyoto ba mukile tozofanda tozala ba blessure intérieure. Tozala ba kuba tuzumuna ba pitu pinza ba kuba ku. We have many injuries inside. Soki nzambe te okenda deja ozala kana bazongisa ko deja ba mai bazongisa ko kota deja na koma po. Makambo kutana na mona vie. Water into your body. C'est le bon samaritain yenu tazoko bande ba plein na biso. Po batu tozokutana bango. Bazotika biso kana na ba blessure intérieure. Leaving us with injuries inside. Mais Bible so bana biso to senga nyonso. But the Bible says that all things whatsoever you shall ask in mind. Nzambe apesi bino mikanda, mais mikanda nga apesi bobali kokanga ba conteneur, yoki na conteneur soki ya 4 pieds okekuna na matadi, okokobala na matadi. Ukenda 6 mois mo mimbali bala. And when God blesses you, you go. Utika mwasi na bana awa. And you leave your family. Nzambe apesi bino mukanda. Bosiki mukanda nzambe apesi bino. Obandi commerce. Na début ya commerce. But you start. Ukenda 4 pieds okokota no libala. And then you enter into a marriage. Ali lobi lobi ko mikozonga pe na saki mo oyaki maboko pa muzozonga maboko pa. And then after a couple of months or years, you Babi tele ko komelo back. mulai. Bakolege koma yoki. Because the journey was run forever. Obi nzembo kana iba moneni. Na voyage na mama espera ki. I traveled with my wife to Africa. Esika tokene tofandi. Bazo beta de lisolo. And we was Babi baibela ngo papa moko boye. Aki kokota libala. He was a man who was married. Papa lo iba papa lo iba za commando ngana kolia sosa boy. Oga ko azukangela kabana. Siko bana quartier bayeba kaye. And the kids in Siko that so area bayika knew wana. Oga bana bazo beta na bango nzango. Me bazo oyaki maboko pamba. He came with Kozonga maboko pamba. and you go. Zalaka komela yo molai. Makoleke komala. Bazo bisele ndeko yiko kota libala. Oyaki maboko pamba. When you entered into Mukolo wana the bosika. Bosika maboko pamba. Bezele komela with mini. nothing in your hands, and the journey will be long. Esika la ebela tsembo wala. Yako. And that's how I knew the song. But we don't know that. Balmi na biso awa, sadi tozo senga pa nzambe, me nzambe emu batala ka biso. We're asking God, but some Bazo senga nga makambo, eso na mina pesa bango. and God is thinking, if I give it to them, Est-ce que bazadi? are they worthy? Est-ce que bazadi? Are they worthy? Tout à l'heure exemple ya mboka na biso Congo. Let's look at Congo, for example. Congo to ana nyonso. We have everything O mokili esenga kato ana nango. what the world may ask to have. C'est-à-dire que ekoma nango pasteur moko Nigeria zoloba bike. And it was a Nigerian pastor that said, alobi ke na ba gouvernement alobi ke na ba peuple biso ki boko sambela ngate na kotindela bino ba leader me ya bana ba leader bazokamba bino me basa ya bana if you don't pray, to be sali accepted, ba leader bazokamba bino me na mituna bango basa na bango ya bana balobi passer on est Nigeria zote ya vie eza nzamba zo bana bana Israël biso ki boko boya ko salela nzambe na kopesa bino ba leader wana na mituna bango bakozala bana. and God was saying to the children of Israel that if you Bakozala makanisi ya bana. save me, then I'll send you leaders that have the mind of a child. Tellement na mboka na biso. Biso tokoko leka meme Russie. We could be better than Russia. Tokoko leka meme Chine. We could be better than China. To ba leader problème ça ba leader bazokamba. But the problem is the leaders that are leading To the na ba leader malamu te. We don't have good leaders. To
Mpona ba leader vraiment so tozongi ya malamu te. We don't have good Parce que richesse mboka ana eza nango. Bazobenga ngo paradis na se. They call it paradise on earth. Mais problème eza ba leader bazokamba mboka wana baza ba leader fallait bazala wana te. But the leaders that are leading the country Peut-être eza na bato kutuko ya malamu, peut-être baza bato bakoko temisa, mais baza étouffé. there's probably people there that can lead Tala mboka mosusu ndenge zoko that have parmi. been put down. Mais biso toki de temps. And some countries Pour dire oh baza na mitu wana. but our country is being put Na down. mitu na bangana zotela ngali loba na nzambe ndenge lobi. I'm preaching the word of God. Alléluia. C'est-à-dire toujours que nzamba pa molibino mais bozo yeba kosalela o nzamba pesi bino te. But you don't know what to do. Oseki nzambe mukanda pesio mukanda. God has given you a power. Apesio libala. Ask. Apesio apambolio. Mais il fallait eloko wana nzamba pesio ezala une bénédiction mais comme ko détruire yo. But that thing that God has given you should have used as Et comme ko détruire yo moko. but it's destroying you. Nzamba apesi biso nyonso, apesi biso ba coltan, apesi mais ba coltan na lelo comme ba malheur pour le peuple congolais. But that culture has become Ba comme ko violer peuple congolais. that the Kogi's people are being Nzamba apesi biso lelo to na poto a. Poto ko il fallait aider biso. Tout que les choses mais poto yango to na poto, lelo poto yango e komi kosala biso ka mabe. came here in Europe and now Europe is Ba teenage boke na ba drogue. teenagers are good. Ba teenage boke na ba makamba minduki. Teenagers Boke na makamba ba mbeli. doing guns, Boke na makamba ba viol. raping. Alléluia. Alléluia. Tozo continuer, tozo silisa. Balobi tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, Things vous recevez. ask in prayer, believe, Les abongos. receive. Marc chapitre 11 verset 24. Mark 11 verse 24. Totikali na des passages totangi tokota na elambo. Maramusus to développant tozo parler sur Jésus est notre Rafa. Topesa ba passage où Jésus habite Isaac. We're talking about how Mais lelo tozo loba onyo so tokosenga. Kotosenga ndi na kombo na Yesu. we're talking about whatsoever we shall ask. Marc chapitre 11 verset 24. Alobi, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Therefore I say unto Les abongos. Marc 11 24. Mark 11 24. Tout ce que, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Therefore I say unto Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez you, what et thingsoever vous le verrez. when you pray, but Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez. what thingsoever you desire when you pray. C'est-à-dire tout ce que wana nazoloba, elo rezo lekelanga tout ce que, And what surprisingly is it says tout ce que nakata tout ce que za na nyonso. and what thingsoever basically means everything. Eza na nyonso, tout ce que vous demanderez. Everything you shall ask, Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplit. and you shall have them. C'est-à-dire quand je prie, quand je demande à Dieu, il faut croire aussi que j'ai reçu cela. That I receive Père, je te dis merci pour la guérison, pour la santé, pour l'épanouissement. Tout ce que vous demanderez. all that you shall ask. Croyez que vous l'avez reçu Believe that you receive, et vous le verrez s'accomplir. and you shall C'est-à-dire, have them. le Seigneur veut qu'en nous, nous ayons une attitude And God wants us to have an attitude de la foi, of faith, être positive, to be positive, non pas négative, not negative, positive. positive. Je demande à Dieu, j'ai la foi. Ask Dieu va me God, donner. I have faith Je in demande à God. Dieu, j'ai la foi. Le Seigneur m'a guéri. Je demande à Dieu, j'ai la foi. God will heal me. I have faith. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. 1 John chapter 5. 1 Jean 5 verset 13. 1 John 5 verse 13. 1 Jean chapitre 1 Jean 5 et 13. Je vous ai écrit ces choses These things have I written unto you, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. that believe on the name of the Vous Son of avez la God, vie éternelle. that you may know that you have eternal life. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. These things have I written unto you, that Vous qui croyez au nom du Fils, know that you have eternal life. vous qui croyez au nom de qui? Le Fils de Dieu, c'est qui? You that believe C'est Jésus. the Son of God, Les gens qui croient en Jésus, vous avez la vie éternelle. those that believe in the Son of God have J'ai la vie éternelle. I have eternal life. Nous avons la vie éternelle. We have eternal life. Si vous lisez le verset 12, If you read verse 12, la Bible nous dit à ceux qui l'ont reçu. he that hath Son La Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. hath life, Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. and he that hath God, La personne qui a Jésus en lui, il a la vie éternelle.
He that hath the Son hath life. Mais si vous manquez Jésus en vous, vous n'avez pas cette vie But éternelle. if you don't have Jesus in you, then you don't have the life. Tu es le fils de Jésus. Moi, je suis Bouddha. Moi, je suis ma religion. Oh, you're Buddhist. Mais vous, au moment où tu boudes de Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. But the moment you refuse Jesus, you don't have life. Alléluia. Et si nous continuons, Balobi, na 14, Verse 14. vous avez auprès de lui cette assurance. And this is the confidence that we have in him. C'est que nous demandons, Balobi, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. That if we ask anything according to J'ai his aimé will, maintenant ici éclaircir. I like it here because it makes it Et si clear. quand vous avez dit Balobi, tout ce que vous demanderez. Because before it said, whatsoever you shall ask. Et qui dit Balobi, demandez tout ce que vous demanderez avec la foi. And it says, if you ask, believe it. Mais Asiko Balobi, avec sa But volonté. here it says, Au moins if des you autres shall changer. ask according to his will. C'est-à-dire, bazoko bakisa, bazoko fungula, bazoko pesa éclaircissement. But now they're making it clear. Bazoko ba, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, If we ask anything according to his will, il nous écoute. he hears us. C'est-à-dire, ce que nous demandons à Dieu, il faut que la chose soit selon la volonté de Dieu. So whatsoever we ask God, it has to be Parce according que to si his la will. chose n'est pas selon la volonté de Dieu, Because if it's not according to the will of papa God, kopesa yo the te. Father won't give Peut-être it. à là, ce n'est pas le moment. Maybe you say, wait, now is not the Ce n'est pas time. le moment, c'est la name. Now is not the Peut-être time. dans to une moment comme wait. na maturité. Maybe he's waiting for Peut-être dans une moment comme you. nous stable. Maybe he's waiting Peut-être for dans you une to moment be comme comme makasi na prière. Or maybe he's waiting for you to be stronger in Pour eza na prayer. ba bénédiction mosusu yé mais longoli mutu na nzambe. Because there are some blessings that may come. And Na bi ba bénédiction mosusu yé elongoli mutu na nzela nzambe soko za stable te. some blessings might come to your life and remove you from God if you're Yango not makambo faithful. nzambe alingaka nanu olenda na foi. And that's what God wants you to Ba do. racine ekoma makasi. For your roots to be strong. Même si oza béni na niveau wana, So even though you're mais blessed, okodemere toujours you're always na présence ya nzambe. in the presence of God. Même que na vie, You know that in même life, puis besoin pour pas pesa mutu responsabilité l'église. for them to give someone a Babi azala bébé responsibility, spirituel te. it can't be Azala kaka te mutu spiritual oyo being. abongoli motema sikoyo bopesi ba charge. It can't be someone who just gave their life to God recently. Babi fo mutu wana koma na maturité. That person has to be mature. Napesa exemple. Let me give you an example. Nzete oyo ezobota nous toyena touti na bafrike toyebi banzeta manga. We know that the mango tree, Omoni nzeta manga. you know the mango tree, Nzeta manga soki ezobota. Ekomi kokola, ezokola. Nzete oyo kokotia ba charge likolo na yango te. you can't put things on top of it. Il faut tika yango ekoli koma na maturité. You have to leave it to grow and become Soki ekomi mature. na maturité ekomi makasi. And then when it Ekoli mature, it becomes baracine strong. nango mpe ke na se. And its roots are now Wana down omona on ne the nzete ground. ekomi vie chrétien mpe yalaka bongo. And that's what the Christian life is like. Mais nzete soki kaka ebotami But if the tree olingi kotia ba charge grow, likolo nango okoetufe and nzete you decide to put things on top of it, okoetufe yango esengaka nanu nzete ekola au fur et à mesure bane ezopase na bane ezotinda mpe nzete koma solide it goes past the baracine yango mpe ekende profond. and its roots will Na come vie down. chrétienne au fur et à mesure tozoprier baracine donc ezokoma profond Your roots become longer. ozolenda ozokoma mûr ozokoma na maturité. Becoming mature. Alléluia. Et soki balobi awa si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. If we ask anything according to his will, Na 15 balobi. Et si nous savons and if we know qu'il nous écoute, that he hears us, quelque chose que nous lui demandons, whatsoever nous we ask, savons que nous possédons la chose que nous lui avons. we know that we have the petition. Mais il faut que la chose soit selon la volonté. But the things have to be according Selon to la his volonté. will. Totanga Jacques aussi, ça na Jacques. Let's read the book of James. 4, Jacques 4, verset 1. James 4 verse 1. Jacques chapitre 4, nous lisions. Je vais lire le verset 2. I'm going to read verse 2. Balobi, vous convoitez et vous ne possédez pas. You lust and have not. Mais ce qui toque na phrase ya suka kuna, What balobi, about the last phrase? vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bozo zoate po bozo sengate. You ask and receive not because you ask and Babi make. bozo zoate po bozo sengate.
yet you have not because she asked Mais dans verset 3, balobi, for verse 3, vous demandez you ask et vous ne réservez pas parce que vous demandez mal because you ask dans le but de satisfaire vos besoins. that you may consume it. C'est-à-dire que quand on appelle à mosusu tozosenga mais tozosenga mabe. There are some things that we ask, but we ask wrong. Tozosenga mabe. We ask Ponza wrong bazomona ozosenga po kako kokisa baposa na yo. because God sees that you're asking so that you can fill your Et bato mosusu osengi nzambe azomona ah so na pesi ye elongole nzela nzambe. God saying that if He gives you the things that you ask Na pesi nzambe bato mosusu astray. église kutu ayaka te. Let me give an example. A person doesn't Akomi come koye to église church, po aza malade. and then they start coming to church because Nzambe they're pa ko sick. permettre umelana na malade yo na poso na bingisi yo okimi no pe église. God could allow you to spend a long time with that sickness because if you Makusu ezala bon nzambe azomona bo azoya po aza malade. God is seeing that you're Fanda nanu wana nanu. so sit down for a Parce que while. soka bingisi yo kaka mbala moko. Because if He heals you straight away, oya na église te po eza na makambo so ezozwa place ne église. you'll stop coming to church because there are other things that you find important. nzambe azomona tozosenge mais po tosatisfaire bapension na biso na baversion so badésir na biso. God is saying that you're asking, but He doesn't want to fulfill it because you're asking for your own desire. nazosenga po namonaki lokola namonaki friend wana nga mpe so nazwi nakoleka ye. And you're asking, yo ozosenga po leka moninga na déjà intention wana eza mabe and that nga bakovivre bakomona nani akomona and when people see me, baposa wana mabe wana eza mabe. those evil pleasures, soki ozosenga nzambe nazosenga po apesa ngai nazala lipamboli mpona bato mosusu bien mais ntango ozosenga mpo nalakisa bango mpo na prouve bango mpo frere wana bamona ngai nazwi yango wana ekomi nde mabe. but if you're asking so that others can see you and you can do better, tobeteli liloba na nzambe maboko. Nous acclamons très fort pour la parole. Moi je pense je m'arrête ici. I finish here. Peut-être le jeudi je vais vous parler des 4 ministères de Jésus. And maybe I'll talk about the ministries of Le ministère à Jésus, tout le monde a un ministère à Jésus. Jésus, guérison, ezalaki mpe na kati ya ministère à Jésus. how healing was in the ministry of Jesus. Togumba bitu na biso kasi tobondela.